आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है बच्चों, ये वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। थर्मोडायनामिक किसे कहते हैं? हीट इन मोशन। थर्मो का मतलब है हीट, डायनामिक का मतलब है मोशन। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है बच्चों जिसमें किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसो का मतलब सेम है, इक्वल, कांस्टेंट, और कोरिक का मतलब स्पेस या वॉल्यूम है। ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम इसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। चलें आइसोकोरिक प्रोसेस को एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल को इनक्लोज किया गया है। वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट है, जिसका मतलब है कि सिस्टम ना तो किसी भी किस्म का काम कर रहा है ना सिस्टम पे काम हो रहा है। पिस्टन को हमने फिक्स लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या है, डेल यू क्या है और डेल डब्ल्यू क्या है, चलिए समझते हैं। डेल क्यू एक्चुअली वो हीट है जो आप सप्लाई करते हैं सिस्टम को, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और डेल डब्ल्यू वर्डन है जो कि सिस्टम सराउंडिंग पे करता है। लेकिन याद रखें इस केस में तो वर्डन ज़ीरो है, वॉल्यूम चेंज ज़ीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज ज़ीरो आएगा तो वर्डन नहीं होगा। अगर वर्डन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी एनर्जी भी आप सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब ये है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। इसी चीज़ को एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर ज़्यादा करने से, हीट ज़्यादा करने से इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। बच्चों याद रखें कि दो सिस्टम को, अगर हम दो मुख्तलिफ सिस्टम को एक जितना हीट सप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिस्टम्स का जो इंटरनल एनर्जी होगी वो एक जितनी इंक्रीज़ होगी। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। 1 किलो दूध और 1 किलो पानी को अगर आप टेम्परेचर गैस पे रखेंगे और एक जितना टेम्परेचर चेंज करने के लिए आप टाइम देंगे तो याद रखें एक जितने हीट पे उनका टेम्परेचर एक जितना चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम चेंज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, दूध और पानी दोनों में से दूध पहले गर्म होगा और पानी बाद में गर्म होगा। इसका मतलब है दूध की इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़्यादा आया है क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हमें सिस्टम नज़र आ रहा है कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। चलिए बच्चों इस चीज़ को देखें। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे मेंशन है। हम क्या करेंगे, हम इस टेम्परेचर को जो कि 273 केल्विन है इस वक्त, जो कि रूम टेम्प 0 सेंटीग्रेड है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है वो आपको नज़र आ रही है। हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे कम करेंगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तमाम एनर्जी जो हैं वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि इसकी एनर्जी जो है वो इंतहाई कम हो जाएगी। और हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 केल्विन पे इनकी जो मोशन है वो सीज हो जाती है। अब हम मोशन को इंक्रीज़ टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। सिंपली जब आप हीट देंगे तो किसी भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को
انکریز کرے گا. چلیں ہیوی ایٹمز دیکھتے ہیں. ہیوی ایٹمز جو ہیں وہ مسلسل انرجی دینے کے بعد کیا ہو رہے ہیں؟ وائبریٹ ہو رہے ہیں. جیسے جیسے آپ انرجی دیں گے ویسے ویسے جیسے جیسے ہیٹ دیں گے ویسے ویسے ان کی انرجی انکریز ہوگی. چلیں اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ گراف یہاں پہ بتایا گیا ہے آئسوکورک پروسیس کا. ایکس ایکسس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیمپریچر، ایکس ایکسس پہ ٹیمپریچر نظر آ رہا ہے، وائی ایکسس پہ آپ کو پریشر نظر آ رہا ہے. اور یاد رکھیں آئسوکورک پروسیس میں جیسے جیسے آپ ہیٹ دیں گے ویسے ویسے ٹیمپریچر انکریز ہوگا، ویسے ویسے پریشر انکریز ہوگا. تو پریشر اور ٹیمپریچر کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ویسے ویسے پریشر زیادہ ہوتا جائے گا. پریشر جو ہوگا وہ ٹیمپریچر کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا اور والیوم جو ہوگا وہ کانسٹنٹ ہوگا. تو P is directly proportional to T, so P is equal to constant into T and P by T is equal to constant جو کہ یہاں پہ 800 کے برابر ہے. کلیئر؟ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے 800. اب ہم دیکھیں گے اور ٹیمپریچر ساتھ ساتھ انکریز ہوگا اور پریشر بھی آپ کو انکریز ہوتا ہوا دکھائی دے گا. کلیئر؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے یہ پریشر ہے، یہ وائی ایکسس پہ پریشر ہے، ایکس ایکسس پہ ٹیمپریچر ہے. اور اب یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر 300 ہے اور سسٹم کا جو پریشر ہے وہ 2.4 10⁵ ہے. دونوں کو ڈیوائڈ کریں گے 800 ہے. کسی بھی لمحے آپ اگر پریشر اور ٹیمپریچر کا ڈیویژن دیکھیں گے تو اس سے آنسر 800 آئے گا. دیکھتے ہیں گراف، دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. اب آرام سے دیکھیں ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، مالیکیولز کی موشن انکریز ہو رہی ہے، پریشر انکریز ہو رہا ہے، ٹیمپریچر انکریز، پریشر انکریز، ٹیمپریچر انکریز، پریشر انکریز. لیکن کسی بھی لمحے ہم دیکھ رہے ہیں جو ان کا ریشو ہے وہ ہمیشہ 800 آتا ہے، کیونکہ 800 یہاں پہ والیوم ہے اور وہ کانسٹنٹ ہے. ٹیمپریچر انکریز ہوگا، پریشر انکریز ہوگا اور یہ انکریز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی بھی لمحے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کانسٹنٹ ہوگا. جو پریشر بائی ٹیمپریچر سے آنسر آئے گا وہ کسی بھی لمحے 800 ہوگا. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو گراف ہے وہ انکریز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے ویسے ویسے آپ دونوں طرف جو ہیں وہ ایکولی ٹریول کر رہے ہیں. ایکس ایکسس پہ اور وائی ایکسس پہ دونوں جگہ پہ جو ٹریول ہے وہ ایکول پروپورشنل میں ہو رہا ہے. مطلب دونوں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. کلیئر بچوں؟ یہاں تک قصہ ہمیں کلیئر ہو چکا ہے. اور ٹیمپریچر اور پریشر کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے، حالانکہ والیوم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے.